हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बाय स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर कहते हैं बनावट को। तो बनावट के लिहाज से जुमलों को मुख्तलिफ टाइप्स यानी किस्मों में तकसीम किया जाता है। तो जुमले की बनावट के लिहाज से हम जिस किस्म के मुतालिक पढ़ रहे हैं इसका नाम है कंपाउंड सेंटेंस। तो एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर मौजूद होते हैं टू और मोर आइडियाज़ यानी दो या फिर दो से ज़्यादा ख्यालात। इससे पहले हम एक वीडियो में सीख चुके हैं कि एक मुकम्मल आइडिया या ख्याल को एक सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। तो अगर किसी जुमले में दो या दो से ज़्यादा ख्यालात मौजूद हों, इसका मतलब है उसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस मौजूद होंगे। तो एक सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसके मुतालिक भी हम इससे पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। एक सिंपल सेंटेंस जो है वो पेश करता है वन मेन आइडिया यानी एक मरकजी या अहम ख्याल, और ये मिलकर बनता है दो चीज़ों से। पहली चीज़ कहलाई जाती है सब्जेक्ट, यानी वो जगह, शख्स या चीज़ जिसके मुतालिक कोई ना कोई इतला दी जा रही होती है। और एक सिंपल सेंटेंस का दूसरा हिस्सा कहलाया जाता है प्रेडिकेट, जिसके अंदर सब्जेक्ट के मुतालिक खबर या इतला मौजूद होती है। और प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब यानी एक्शन वर्ड जिसकी मदद से किसी अमल का पता चलता हो वो मौजूद होता है। तो अब हम सिंपल सेंटेंस की मदद से कंपाउंड सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अगर एक सिंपल सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक मेन आइडिया होता है और वो एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से मिलकर बनता है, तो एक कंपाउंड सेंटेंस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा आइडियाज़ मौजूद होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सेंटेंसेस से मिलकर बनेगा। यानी सिंपल सेंटेंसेस मिलकर कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए, तो तब वो कहलाए जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है आज़ाद, यानी जिसे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं होती। और क्लॉज कहते हैं एक बड़े जुमले के अंदर मौजूद एक छोटा जुमला। तो इस तरह से अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को बड़े जुमले से निकालकर अलग से बाहर लिख दिया जाए तो ये बन जाता है फिर से एक सिंपल सेंटेंस। तो इस तरह से अगर एक कंपाउंड सेंटेंस के स्ट्रक्चर यानी उसकी बनावट को देखा जाए तो उसके अंदर क्या मौजूद होता है? उसके अंदर मौजूद होते हैं दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो कम से कम दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलकर बनाते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस। तो चलिए कंपाउंड सेंटेंस की एक एग्जांपल देखते हैं। इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद हैं और ये मिलकर बना रहे हैं एक कंपाउंड सेंटेंस। मिलकर इस जुमले को पढ़ते हैं। अरशद इज अ स्टूडेंट एंड राबिया इज अ डॉक्टर। यानी अरशद एक शागिर्द है और राबिया एक डॉक्टर है। तो इस जुमले के अंदर दो आइडियाज़ या ख्यालात मौजूद हैं, या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि इस एक बड़े जुमले के अंदर दो मुख्तलिफ खबरें या इतलात मौजूद हैं। पहली खबर है अरशद के मुतालिक, जिसमें ये बताया गया है कि वो एक स्टूडेंट है, लिहाजा इस खबर का मरकज़ी किरदार जो है वो कौन है? वो है अरशद। तो इस तरह से ये हो गया इस खबर का सब्जेक्ट, और जो खबर है वो है जुमले के इस हिस्से का प्रेडिकेट। और इस प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब भी मौजूद है जो कि है लफ्ज़ इज़। तो इस तरह से जुमले के इस हिस्से में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट मिलकर बना रहे हैं एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, जिसके अंदर मौजूद है एक आइडिया जिसे हम खबर या इतला भी कह सकते हैं। अब देखते हैं जुमले के दूसरे हिस्से को, राबिया इज़ अ डॉक्टर। तो यहाँ राबिया के मुतालिक इतला दी जा रही है, लिहाजा इस जुमले का मरकज़ी किरदार कौन है? ये है राबिया। ये कहलाया जाएगा इसका सब्जेक्ट, यानी जिसके मुतालिक इतला दी जा रही है। और इतला क्या है? एज अ डॉक्टर, यानी वो एक डॉक्टर है। लिहाजा जुमले का ये हिस्सा जो है ये है प्रेडिकेट, जिसके अंदर
ایک ورب بھی موجود ہے جو کہ ہے لفظ از. رابعہ ایک ڈاکٹر ہے، یہ ایک مکمل بات ہے یعنی یہ ایک آئیڈیا ہے، اور چونکہ یہ ایک آئیڈیا شامل ہے ایک بڑے جملے کے اندر لہٰذا اسے ہم کہیں گے یہ ہے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز. تو ان دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کی مدد سے بن رہا ہے یہ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس جس کے اندر دو آئیڈیاز موجود ہیں. تو چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ کلوز جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل بات یا آئیڈیا ہوتا ہے لہٰذا اگر اسے جملے سے الگ کر کے بھی لکھ دیا جائے تو تب بھی یہ ایک مکمل جملہ ہوگا اور تب یہ کہلایا جائے گا ایک سمپل سینٹینس. جیسے کہ ارشد از اے اسٹوڈنٹ، یہ ہے ایک سمپل سینٹینس. اسی طرح سے رابعہ از اے ڈاکٹر، یہ بھی ایک سمپل سینٹینس ہے. لیکن اب ان دونوں باتوں کو ایک ہی جملے میں شامل کر دیا گیا ہے اور ایسا کرنے کے لیے مدد لی گئی ہے ایک کوما اور ایک کنجنکشن سے جو کہ یہاں ہے لفظ اینڈ. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک کنجنکشن یعنی ایک ایسا لفظ جو ایک بڑے جملے کے دو حصوں کو آپس میں ملاتا ہے. اور یہاں ایک اور اہم بات بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب ایک بڑے جملے کے دو حصے انڈیپینڈنٹ کلوزز ہوں تو ان کے درمیان جب کنجنکشن کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ یہاں لفظ اینڈ کا استعمال کیا گیا ہے تو اس سے پہلے ایک کوما کا نشان بھی ضرور لگایا جاتا ہے. جیسے کہ یہاں ارشد از اے اسٹوڈنٹ کے بعد استعمال کیا گیا ہے ایک کوما کا نشان اور اس کے بعد آ رہا ہے کنجنکشن اینڈ اور پھر آ رہا ہے جملے کا باقی کا حصہ رابعہ از اے ڈاکٹر جو کہ ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز ہے. تو اس قسم کے کنجنکشنز جو کہ دو انڈیپینڈنٹ کلوزز کے درمیان استعمال ہوتے ہیں ان کا ایک خاص نام ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز. کوآرڈینیٹنگ کہتے ہیں ربط پیدا کرنے کو. تو کوآرڈینیٹنگ کنجنکشنز کا مطلب ہوا ایسے کنجنکشنز جو کہ دو آئیڈیاز کے درمیان ربط پیدا کرتے ہیں یعنی انہیں آپس میں ملاتے ہیں. تو اس طرح سے ایک کمپاؤنڈ سینٹینس جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہوں اس کا سٹرکچر اس طرح سے ہوگا. سب سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد کوما، پھر ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن اور پھر دوسرا انڈیپینڈنٹ کلوز اور یہ مکمل ہو جائے گا ایک کمپاؤنڈ سینٹینس. معاف کیجیے گا، اب آپ ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کی بناوٹ کو پوری طرح سے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے ایک انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد آتا ہے کوما کا نشان، پھر آتا ہے ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن اور پھر اس کے بعد ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز. تو یہ ہے ایک ایسے کمپاؤنڈ سینٹینس کا سٹرکچر جس کے اندر دو انڈیپینڈنٹ کلوز موجود ہیں یعنی دو آئیڈیاز موجود ہیں، لیکن ایک کمپاؤنڈ سینٹینس کے اندر دو سے زیادہ آئیڈیاز بھی موجود ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر اب ہم اس جملے کو دیکھتے ہیں I like oranges but my sister likes mangoes and her daughter likes apples. یعنی مجھے مالٹے پسند ہے لیکن میری بہن کو آم پسند ہے اور اس کی بیٹی کو سیب پسند ہے. تو اب یہاں اس لمبے سے جملے کے اندر موجود ہیں تین الگ خیالات. I like oranges یہ ہے ایک خیال، but my sister likes mangoes یہ ہے دوسرا خیال، اور تیسرا خیال ہے and her daughter likes apples. تو ان میں سے ہر ایک خیال جو ہے وہ ایک قسم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو کہ اس بڑے جملے کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ ہیں مختلف انڈیپینڈنٹ کلوزز. تو جیسا کہ ہم کمپاؤنڈ سینٹینس کے اسٹرکچر کے متعلق سیکھ چکے ہیں کہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد ایک کوما کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ I like oranges کے بعد یہاں ایک کوما اور پھر اس کے بعد آتا ہے ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن جیسے کہ یہاں لفظ بٹ کا استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح سے دوسرے انڈیپینڈنٹ کلوز کے بعد بھی یہاں ایک کوما ہے جیسے کہ مینگوز کے بعد یہاں کوما کا نشان استعمال کیا گیا ہے. اس کے بعد ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن ہے جو کہ ہے لفظ اینڈ اور پھر اس کے بعد آ رہا ہے ایک اور انڈیپینڈنٹ کلوز. تو اس طرح سے اس ایک بڑے سے کمپاؤنڈ سینٹینس کا جو سٹرکچر ہے وہ کس طرح سے ہے. سب سے پہلے ہے ایک آئی سی یعنی انڈیپینڈنٹ کلوز، اس کے بعد ایک کوما کا نشان اور پھر ہے سی سی یعنی ایک کوآرڈینیٹنگ کنجنکشن
और फिर एक और कॉमा का निशान, उसके बाद एक और IC यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर एक और कॉमा का निशान, इसके बाद एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन CC कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और फिर एक और कॉमा का निशान और आखिर में तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर कितने मेन आइडियाज मौजूद हैं? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक मुकम्मल आइडिया होता है, इसी तरह से ये है दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज और फिर तीसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो इस तरह से इस कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 3 आइडियाज मौजूद हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद अब हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ 2 और मोर आइडियाज और 2 और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, यानी एक कंपाउंड सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा ख्यालात मौजूद होते हैं या फिर 2 या 2 से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होते हैं। तो ये थी कंपाउंड सेंटेंस की पहचान। इसे अच्छी तरह से सीखने के लिए आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए। इसके अलावा आप अखबार या मुख्तलिफ किताबों में से कंपाउंड सेंटेंसेस को तलाश करके लिखने की कोशिश भी कीजिए।